गाइज আমি ফাইনালি আহি পাইছো নোয়াগাঁও জাচিংপা পাৰ্কত। তো এইজন আমাৰ হিৰো হয়, আমাৰ লগত কৰিব। তো তাইৰ নাম হ'ল ৰূপা। কৈ দিয়াচোন কিবা ৰূপা, ৰূপা কিবা কৈ দিয়া। হাই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই আছে। আমি এতিয়া নগাঁও জাচিংপাত আছোঁ, শ্বুটলৈ আহিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব কেনেকুৱা পুৰা চাই থাকিব পুৰা। এইয়া চাওক কিমান ধুনীয়া পাৰ্কত পানী পৰি আছে চাওক। ये कर जाओ ये देखो मछली। गाइस अभी ये देखो चालू होगा, ये हमारा कैमरामैन और ये अवध अली। गाइस अभी चालू हो गया। वाला हाथ हाय हाय गाइस, अभी का नगा खत्म हो तो अभी का पार्क में आपन सब आदमी दिनत देखो केनका होय आपन के बहुत ভাল आपन ভিডিও চাবা। ভাল পালে আমাক জনাব কমেন্ট বক্সত। ওকে থ্যাংক ইউ, বাই বাই। खाने तो खाओ लगे वो तब बढ़िया। अभी शूटिंग स्टार्ट होगा, उसके पहले गाइस ये लड़की बहुत सैड बेटा हुआ ये देखो, और ये कैमरामैन है। ये क्या हो गया? dia telat belajar. ऐसा
গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ টেনশ্যনত এতিয়া চিগাৰেট খাই আছে। গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ টেনশ্যনত চিগাৰেট খাই আছে, আপোনালোকে চাই আছে। সেইকাৰণে प्यार कभी भी मत करना, ओके? प्यार धोखा होता है, धोखा होता है।